Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangurip no Allah subhanahu wa ta'ala katias itan iman to matataman sangkaya pandangan kitabuz zakat wa asrariha wa ma yata'allaqu biha. Sekalian suayamanan yan na kandiakat aguso mga mapapadalamun ang mga kalbihan, aguso mga hikmah, wa ma yata'allaqu biha, aguso nakitutumpok yan sa giyangkay kandiakat. Az-zakat ahadu mabanil Islam. So atigyan su zakat na pedanang ko mga pulaos o agama tano agama Islam. Wa qad qaranaha Allah subhanahu wa ta'ala bis salah. Sa giyangkay zakat na watigyan no kepansenyo na uman maaluy so sambayang na aya kalilid na keeluiron su zakah aya pekatalon dugun na su zakah. Okay. Giti kay importante pad sa kapaka kay importante aging kay kandiakat. Lani man aging kato katiro Allah wa aqimus salata wa atuz zakah. Nagutin degenyo so sambayang nagubegenyo so zakah. So atigyan so zakah. أما أنواع الزكاة وأقسامها وأسباب وجوبها فظاهر مشهور في مضانه من كتب الفقه وإنما نذكرها هنا بعض الشروط والآداب. Giyan kaya tigyan kaluitan iman to ang kaya kandiakat na suatigyan so mga kondisyon yan, so mga arkanian, so mga wajibian, agusto ko kito-kitian upama na siyanan kalilid kebetia si ko mga kitab fiqh. Gida tigyan na sangkaya kakaluyatan ron na suwatigyan so mga adab, so mga pipiya galaba kapaparangayan o di na kaukit-ukit sang kuto akabagay o zakat aguso kalabihan yan. Ipuguman tanong mangurip no Allah sa aging kaya mialoy aging kaya muallif aging kaya pad sa kalabihan aging kaya kazaka kang kaya kabagay sa zakat na ilan yung managing kuto akatiro Allah subhanahu wa ta'ala atigyan sa Quran. أو أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Pitero Allah subhanahu wa ta'ala nagwatigyan ng gustuan ni watigyan sunganin amini riski akan rekano. Si ko una ang penuder kanu kapakatalinguma sa una ang penuder kanu katalinguma sa katapedrekano so kapatay. Mana sudah pen katalingo mau pedrekano akapatay. Fayaqul na teroon o sa isa teroon o sa bedrekano. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kadnang ko na ubang kabutigyan pagumani udi na pagisigen. So umurakan sa apya bumiyak kay ito ila ajalin qarib si apya butigyan miyak kay ito. Fa-as-saddaqa wa akum minas salihin ka anak ko at tigyan kamata na tigyan asisad ka kud na tigyan nagwan ako mabaloy apad ko sila nunto mga pipiya mi pipiya aya sebutin saging kana na katir wallah sa dinya no dikapan nutula sa aya mapter uskanya nunto akawafat denian tomanen aging kaayakan diakat na ayakatero niyan sa alungan na maure niya ya Allah napakakasuya kong ka sa dunia udi na pagumanumaning katakan sa umurakan kaana ko makasisad ka anto ni sebutan ro mangurip no Allah inu mga day ayaptero nagyong kutua manusia na ans kanyan makasisad ka pagumanumanan kanyan sa umur yan kaans kanyan makasisad ka udi na makapwetos kanyan sa kaya dunia kaans kanyan makasisad ka sa kenaba ayapitero yan na ans kanyan upama maka pamuasa ans kanyan makapanay haji ans kanyan ayamanan yan ang tununun sa ng mga galabaka mga pipiya ino to efteron yan na ans kanyan makasisad ka sabab mangurip no Allah sa aden mga pipiya mga kalabihan agu mga balas mapapadalam ko kandiakat pekaw guperkanian sangko to kapagendudian sa limu Allah subhanahu wa ta'ala mana si ko kaputay niyan padun mangurip no Allah na suwatigyan so kandiakat na tutfi'u ghadabar Rabb mapakadaian surarang itu Allah sadatara katiroon Nabi sallallahu alaihi wasallam was-sadaqatu tutfi'u ghadabar Rabb kama tutfi'ul ma'an nar so atigyan sukan diakat na mapakadaian surarang itu Allah sadatara detarong kapakada mapakadatar watigyan ung kapakada o ig kuya maanan yan na apoy okay.
Ikadua mangurip nu Allah na tudhibul hararata fil qabr. Mapa kada yang pen sukayaw sangkuto ay manan yan na kubur. Ngaya Peter Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sadaqah la tudhhiba an ahliha harral kubur. Mata na tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam agian ka iya sadaqah na mapa kada iyan sumayaw si kuya manan yan na kubur. Allahu akbar. Amain ka uman isar katan anton ikapipikiran yurun mangurip nu Allah subhanahu wa ta'ala. Anton adni ay manan yan na kayaw agyong kuto kakeseleti ko manusia sang kuto ay manan yan na di dalam lupa at titu din ko ay manan yan na dikesul na dan dua sumber na gudaya manan yan na irpan udi nanton onunsa na miptelunian na titu din ko mayaw agyong kuto ama pembetadian sa di dalam lupa na susadka mangurip nu Allah suzakat mangurip nu Allah na mapakadaan agyong kuto mayaw. Ikatalo mangurip nu Allah nagyang kaya kialo yan yanon taj'alu sani'iha bi husnil khatimah biqaulihi sallallahu alaihi wasallam suatigyan so sutigyan so mababaya dia kata mababaya dinya ni penderenon su zakat yan na isa limur kanyan Allah subhanahu wa ta'ala na kepantagan sekanya nakapatay sa kapatay amapia. Husnul khatimah. Gina ni dito na husnul khatimah. Ay Peter o Rasul sallallahu alaihi wasallam na tigyan na inna sana'i'al ma'ruf taqi masari as-su. Ay mana katero Rasul sallallahu alaihi wasallam na mata na tigyan asudis kanya ning gelebek sa mapya. Napad sa pinaka mapya nagyong kuto akan diyakat kan zakat. Kito na inon. Taqi masari as-su na kelindingian, kesiapian sekanian abara sadka kuaya maknanian na marata akapatay. Mana gyang ko to din yan dikasih sadka nguta kababayan mana deka agukan dia kata na kesiapian nagyang ko to bara sadka seko kapatay marata. So tigira na kahinaan. Miya kapatay miya tay sa kahinaan na suskanya na disidka na isa ay imbelas rekanian Allah subhanahu wa ta'ala nagyong kuto mapi akaw riyan rekanian udi na to nasita ni manto sa fi daqaiqil adabil batina fi zakah suatigyan so mga adab mga pipi mga mapapadalam si ikwayamanan niyan na kabgay sa zakah. i'lam anna ala muridil akhirah fi zakatihi wadhaif. Pakato kaming kaatigyan asus kanya nunto mababaya sa akhirat sa si kuya maanan yan nakasurga mga paday ko maanan yan si ku zakat yan naad na tigyan na mga galabukon maana sa mga adab paganero na tigyan na ayafham al muradu min az-zakah kailangan na katukawan yan susabad ko mapipikir sa giyong kuto akabagay sa zakah. Ato nagyang kuto asabad na mapipikir si kuya manan yan nakabagay sa zakah wa huwa thalathatu asya taluti manatiginay ibtila'u mudda'i mahabbat Allah ta'ala bi ikhraji mahbubihi. Paganero natigyan ang mapapadalmon kailangan nakasabutan yan nagyang kuto akabagay niyan sa zakah na ibtila'u mudda'i mahabbat Allah nagiin at tapangai ko sakanya no to din yan diteroon ap kebubayan yan su Allah benda lango na muslim na upakay singgaw kebubayan yan su Allah na denda makagiraw di lango na magingaran sa muslim na upakay singa sa kap kebubayan yan ku Allah na langon silang girawa uway kebubayan yan su Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyong kutakan bagayin ka sa zakah ay orip no Allah na tapanganan, pagilainsan, itituakap kababayin ka ku Allah subhanahu wa ta'ala bi ikhraji mahbubihi makaukit kuya mananin na kimbaganian kung nganin ap kababayaan yan. Mapakaya aya kada kalang kusira no tayo mananin na mga orip no Allah nagyong kuta babaya iran sang kuta tamok. Na inugi Peter iyan si agi ay suka bagay sa diyakat zakat
na tapanganan ko sa kanya no to adiyun ditero sa kebebayan yan si Allah minggulalan ko kimbaganian ko kebebayan yan detarot tamok yan so tamok yan na kebebayan yan na ino mga day kegegang kaamakan dia katakaon kegegang kaamakan milyong kasuzakat yan na gina ni paganayron. Ikatlo na at-tanazzuh an sifatil bukhl al-muhlik. So kalimpiwa ko ginawa ko ay manan yan na kapipikto. O di naging ko tatigtan malik kaligat titu ko maligat. O di na so tigtan so basa no mga kanguda na tigilan na so pikto. Okay, kagina ni malbuda ka sa butitan ron. Na diyan ko takam bagay nga sa zakat nagitod ni kapalimpiwang ka ko ginawang ka kuya maanan niya na kaligit udi na kapipikto Ikatlo na wasyukru ni'matil mal. Ikatlo nagyong ko to panalamat ka si kuya maanan niya na limo ay ni bagay ka wallah agito sa tamok. Talo timan to mga orip no Allah paganayron na sukat tepengi ko orip no Allah sa kimbaganian ko kebebayaan yan. Ikadua na kalimpiyo o ginawa sa ikwayamanan yan na kaligat. Ikatlo na panalamatuto sa ikwallah sa angkuto ayamanan yan na limu iyan rakanian. Ikadua aging kuta mga ped ko mga adab kuta mga pipi paparangay no din nagalabak si kukabgay sa zaka na al-israru bi ikhrajiha likawnihi ab'adu min ar-riya'i was-sum'ah. Aya mas mapiatigyan na masikreto mapagma so kabgay sa diakat o di na susad ka. Sabab patigyan sa gyuti mas mawatano to atigyan ko kapaki ilaylain agusway maanan yan na para matero as kanyan na masaling gagaws kanyan o pama maginawas kanyan o pama. Na gyuti mas mapia akim ganyan sang kuta dikat yan. Okay, nadapman na marataon o pakiilay niya nagyong kutuwa di niya kapakabagay niyan sa dikat agusa zaka amay ka mas mapia mapipikir yan nun dataro pa mas sa panguyat ko sila nung tuad na mga rakiran agwi kadua na anian malimpi wa ginawa niya kapakay dilan ditero na si fulan na nimbagay sa zakat na si fulan nanto na ngaya debu bali akwan yan na kapakayo to mapayag akibagan yan nun ugay datigyan na ukagagang ka na mas mapiya naging kuta kapag maaron. Ikatlo, an la yufsiduha bil manni wal adha. Dinyan binasaan so balas. Ang kutwa kyan dia katiyan minggulalan ko ay maanan yan nakapanunong ka. Wal adha, o di naging kuta ay maanan yan na mga rarata akatero. Sa masa tanoy man to mga oripin Allah naupun ad na kirarangitan rakatano na mga aloy niyan din so kapanunong ka. Diyan ka na naman na pamilya na kagikuda ke kaniran nas kami man ipaguyag kiran. Babuman pembagian ka na mga tao kabendes kami na minibagaya mikiran nagiraw man ya pera kasako o di na pera polo aperak o di nanto na ununsan. Ginan man na mga tao nagiraw man ya naginan mga orip no Allah na pedanan sa kapanunong ka. Why? Na dinyo atig Allah subhanahu wa ta'ala binasa sos balas usad kanyo minggulalang ko kapanunong ka na aya mas mapia naging kuta mapia katero ginakira langitan so tao nasan kilay so paratian yan aguso ulaulan yan na mapia wala yanbaghi ay yuhtaqara al-faqir li faqrihi lianna al-fadla laysa bil mal wala an-naqsu bi adamihi. Dia tigin kepakai apa makai tuon so pobre sabab ko kapopobre niyan. Ang kaino to? Lianna al-fadla laysa bil mal wala naqsu bi adamihi. Kenapa tigin so kalbihan? Kenapa tigin so bantugan na sa imapapadalam ko tamok? Kaswatigin so ayamanan yan na bantugan na mendetar wadna tamuka aguda tamuka pobri ka sa kawasaka na ayamanan yan na kekuang ka ang kutwa bentugan apun si Allah subhanahu wa ta'ala kaya pemagaysan sa kalbihan aguso ingaran bentugan na su Allah subhanahu wa ta'ala guno kay ingaran ang kasa kawasa na sa alungan amaw rin na kuang karo adiyaman o mga malaikat guno ayamanan yan
na miyak piya kay inditar sang kaya dunia, nagumiyak ka lalaki walay sang kaya dunia, nagumiyak ka lalaki miya dagdag laki trak sang kaya dunia. Ugid na sa alungan na mauli na pagkalakas ang karo, pagyong karo, waya maanan yan na mga malaikat sa neraka jahannam. Nakanabaaya bantugan mangurip no Allah, udi na kalbihan na sukala itamok. Kaya titu bantugan, nagukalbihan, nagumasla si Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Aya maslar kanu si Allah subhanahu wa ta'ala. Aya makalalabir kanu si Allah subhanahu wa ta'ala. Na so pinakamaalakan rekano ku Allah subhanahu wa ta'ala. Na sita naman to miyata man sang kaya ikapat tigitano adna pata mga pipya agalabak udi na adab ko kiptunain kimgang ko zakat. Nya aloy tanoron so talo na iman to na sita naman to siko ikapat mangurip no Allah nagyong ko ta ay yastasghira al-atiyya fa innal musta'zima lil fi'li mu'jabun bihi. Maana mangurip no Allah nagyong ko to imbagay niyan as sadaka o di na imbagay niyan as zakat na ayakailen yan nun namya kay ito saka ambagay sa zaka o di na ipangali mo iyan so tunga na niyan ingani ang taon nun san na may to akailen yan sang ko to imbagay niyan fa innal musta'zima lil fi'li mu'jabun bihi kasos kanya no to ayakailen yan nun namya kalala o di namya ka pamawan na titu ko mala minyugupian agumyak kalala agalabagang ko taping galabak yan mu'jabun bihi namya padalam rakan yan so kapakabilibiyan sa ginawa niyan. Nagupon mapadalam ko mano si aging ko to kapakabilibiyan sa ginawa niyan. Naked no naging ko to ay manan yan nakapangimpuruan. Oy, sabab sa kanyang bui malay parateya. Sabab sa kanyang bui malay parateya, sabab sa kanyang bui maginawa, sabab sa kanyang bui malay simba, nagyuto na mga peduto sa kabibilib sa ginawa. Napadanan ko mga delikado akapit udi na parangay uskan yan ito amyaratiya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Giti sabab aging ko ta penggelebakan naka amapiya nagwemanan yan na imbagayin ka azaka diakat na kailangaw na miya kay ito ang kaino kaan kaw to ayamanan yan kapuparumani nagwemanan yan an kaw to ayamanan yan na kapagumanumani uy kaan ka di kabilib sa ginawang ka kaan ka kapananggili ang uta kapakabilib sa ginawa. Waqad qil la yatimul ma'ruf illa bi thalath. Adna mitero na tigyan, adiya tigyan ka kompleto so mapya, so ingara na mapya agalabak. Illa bi thalath arumar saging kaya talutiman. Bitasghirihi, may lain ka agyong ko tagalabak amay to. Gitong ko taping galabak ka na may to. Wa ta'jilihi nagusto kasambutangon sa kapanggalabakang kong. Ha? Makapikir kan dia kat nadingan pagamayin sa batika next year din. Ha? O din anton onunsan. Wasitrihi nagwayama na niyan na giyong ko to kapag maangkaon. Okay. Ikalima mangurip no Allah na ayan ayyantaqiya min malihi ahalluhu wa ajwaduhu wa ahabbuhu ilay. Masya Allah. Pamimilian yan so tamok yan sa pinakamapiyaon aguswem anan yan na pinakakebubayan yan. Tito ini kumargan ayos to na benar na iayamanan yan na miyak kalala ibalas. Sabab ko kala yan ibalas. Ha? Sabab saging ko takar ganyan. Nagyuto di mamu ikala ibalas yan. Ama na pikiran na ibarat na pumamagay ka na sunin so pinakap kabubayan kaon. So mano siya na upagisiin ka so ginawa. Gin kaya mano siya upama. Nagilad na rakiya na mapya. Ay na to mo niya na utakalaminan yan nun. Agukatataguan yan nun. Piya-piya. Gid. Nasadin mambu siya makagaga sa makapamamagay, makasid ka si ko pinakamapiyaw. Nagitod ni kalayan ni balas. Aya Pitero, aya miyalo niyan si wayan bagi ayulahag fi dhalika amrayni ahadihima. Kailangan natin yun na may lay saging kaya galabak ang kaya dua timan. Nguto akam bagay nga sa diakat, anto na ikakabulungin ka sa ginawang ka. Sangko to lagi dumargan sa ginawang ka, akibagayin ka ko pinakamapiyon. Ibarat to kagaga. Kenapa bayatan no diterwan na kay dingga kagaga ibagay so pinakamapiyon na dingga ibagay so kagagang ka. Nanto na kakagada kakabulungin ka sa ginawang ka, pikiran ka ang kaya dua timan.
haqqullah subhanahu wa ta'ala bitta'zimi lahu. Kabnar wallah subhanahu wa ta'ala angko tayo man anin nakaslasla angko. Giyang ka na naimbaging kahay uripan wallah na kabnaranan wallah. Naguukitanan ading ka dikaslasla sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Kada taratigyan waya manan yan na bakan pumagana sa bisita. Nabay gilad na bisita ka. No? Gilad na kabubayan ka ay margin sa ginaway man to na di pamimili ang pansubisita. Ikaw subisita ka na malay tamok na na pinapagnatan ka na sunso pinakamapia kapapantagan o di nawan pa na mapumasasali o di na ipagurdir pan special. Ginaman ta mga pobre bisita ka nan na sa din sa kapapantagan san. Napia panigirad na kapapantagan nan na. So gusto may itoon kakantanuan ka na nasa buodon. Allahu Akbar. Kailan tanong o Allah. Ikadua, pikir na ka saging kota ka hindi kataka ka para ibarat na kabulungan ka ginawang ka makarila ka piupi haqqu nafsihi na aya pikiran ka naging ka na naimbagayin ka na kabnaran na no ginawang ka anto ni kaptero tanaron sa kabnaran ginawang ka fa inna alladhi yuqaddimuhu huwa alladhi yalqahu gadan fi yawmil qiyamah anto ni kaptero aton sa gito na kabnaran to ginawang ka para to sa ginawang ka kamata natigyan aso imbagayin kay manto sedeka na kay manto huwa alladhi yalqahu gadan fi yawmil qiyamah. Nasa kanyan din so katalingumaan yan sa alungan amore. So imbagay ngay man to oriphay oripan wallah. Subsid kaan kay man to hay oripan wallah. Nagyutoy katalingumaan ka mapita ku alungan amore. Fayan bagi ay yakhtar al-ajwadu li nafsihi. Na aya mas mapia sabab sa giyong kuta imbagay ka na para sa ginawang ka na pamimiliin ka so pinakamapiyon. Ang kayo to kakay gito mambui para sa ginawang ka. Kaya ginaman nung tapa ka pumimiliin tanong para si kung mga ginawa tanong na napiliin tanong na so pinakamapia para sa ginawa tanong. Napikiran ka aging ko taimbagin ka na para buuto sa ginawang ka para si kualungan ka amore. Ay Peter Allah subhanahu wa ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun na dinyud na tigyan makwa so mapia. Dinyud na tigyan makwa so mapia hatta tunfiqu mimma tuhibbun sa taman sa din yung guston sunganin at kebabayaan niyo. Why? Bina kaya sabutan tanuanan, sumpatan tanubu ini insyaallah ta'ala sa si itanubu tamana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.